किछि कहब? हाँ हाँ मुझे तुमको केमिति भावर धन्यवाद जनाइबी मु बुझी पारुनी। अरे ना ना से मो सानो भाई भारी चगला बरं तारी करथिबा भूल पाई मु आपनको हाथ जोड़ी क्षमा मागुछि। ना ना एथिरे तुमर किछि भी ना भूल नहीं। तुम्हें मो पाई स्वयं देवता। अच्छा तुम नाता हेले सुरभि? हाँ मोर सुरभि गाँ मानिकपुर पिता नाम चंद्रभानु माता ना धरित्री। आउ आउ पुणी कौन? मो पिता थिले मानिकपुर जमीदार आउ आमे हेउछु तांको दुई झिया। अच्छा मो नाम हेउछि सुरभि हाँ आ मो सान भणी के नाम हेउछि संध्या। हेले आपणक परिचय? बस बस सतरे सुरभि तुम देखा ना बहुत सुंदर सुंदर टू भी आहरी अधिक सुंदर। तुम नाटा मोहठू आहरी मधुर तुम कथबार्ता ए सुरभि। हाँ ताहेले तमे मो परिचय सुनिबा चाहूच? हाँ हाँ निश्चय निश्चय कहबी मु मो परिचय। रूपति रूप मधुरी गो सुना सुन मोहरा परिचय। मुटे राजतन ए सुरभि हाँ मन ध्यान देखी शुणब। हाँ रूपसी रूप माधुरी गो सुना सुन मोरा परिचय। रूपसी रूप माधुरी गो सुना सुन मोरा परिचय। मुटे राजतनया ओहो मुटे राजतनया जनगढ़ बोली नर जान तहिरे मो पितार जन। जनगढ़ बोली नर जान तहिरे मो पितार जन। मुटे राजतनय ओहो मुटे राजतनय आहा मुटे राजतनय। रूपसी हाँ मन ध्यान दे शुणुच ना? हाँ हाँ भानु प्रताप मो पिता सोन प्रभा मो पूज्य जननी नाहती आउ मो माता सानो मा कोले बड़ी मुई। ओ भानु प्रताप मो पिता सोन प्रभा मो पूज्य जननी नाहती आउ मो माता सानो मा कोले बड़ी मुई। नाम मोर तुझ कंठ राजा कर तुझ ए हाँ शुणुच ना? रूपसी रूप माधुरी गो सुना सुन मोर
ए रूपसी हाँ राजा भानुप्रताप मो पियोर स्वर्गत स्वर्ण प्रभा मो जननी मते जन्म दे मो माँ आर पारी को चली गले पिला बेलू सान माँ को लालन पालन रे मु छोटरू बड़ हेली आउ ए टिकी आगरू जे तुमको झमेला करथिला से होची मो सान भाई चंद्रकांत दिग्विजय यात्रा अभिमुखे आमे गमन करिबु भाबिथिलु किंतु किंतु ता पूर्वरु माँ मंगलांक मंदिर जाई दर्शन करबा थिला किंतु एठी आसी जहा देखिली सब ओल्टो पाल्टो हो जाइछि ताहले ठीक अछि रूपसी मु आसुछि एथर मु जाउछि मो गंतव्य पथरे ए टिके सुनिबे कौन कहब हाँ कहबाक तो अनेक किछि अछि हेले मु केमिति कहबी किछि बुझी पारनी माने माने तमे जमार खराब भाबनी तो अरे एथिरे खराब भाबिबार कौन अछि जहा कहब शीघ्र कुह ताहले कहबी हाँ कुह सतरे कहबी अरे हाँ बाबा कुह कहबी ना ए हाँ जहा भी कहब ना शीघ्र कुह ना तमे ना तुमको मते मु अरे कौन कहब शीघ्र कुह मु तुमको भल पाई सारिछि ए हाँ तमर बोधे मुंड दोष अच्छी ना कौन कौन कहला चिन्हा नहीं कि जना नहीं देखा नहीं कि साक्षात नहीं कहू कहू कहीदेल कौन ना मु तुमको भल पाए हाँ परा सुरभि हाँ देख बेले बेले मनीष जीवन में एमती एक समय आसी ठिया हुए जहाँकि मनीष आग पछ किसी न विचारी निष्पत्तिटा नहीं थाए आ तरबरे नहीं निष्पत्तिटा मनीषर भविष्य को ओल्टो पाल्टो कर दिए सतरे हाँ सुरभि ए सुरभि मो मन आकाशे तुमे महेन्द्र धनु मन आकाशे तुमे महेन्द्र धनु मो मन आकाशे तुमे महेन्द्र धनु मो मन आकाशे इंद्र धनु सतरंग साथे आनी बुणी लपिते मो मन आकाशे तुमे महेन्द्र धनु मो मन आकाशे तुमे महेन्द्र धनु
ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ତମେ ଗୋଟେ ପାଗିଳି। ମୁଁ ପାଗିଲି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗିଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଅଛି, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭୁଲିଲି ସବୁ କିଛି। ସଜା ଫୁଟା ଫୁଲ ମୁଁ ତୁମେ ମୋ ବମର, ଆଜି ଚାରୁ ମୋତେ ହକର ନିଜର। ନୂଆ ନ ମନା କର ନାଇଁ ଆଉ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ, ମୋ ମନ ଆକାଶେ ତୁମେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ମୋ ମନ ଆକାଶେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ମୋ ମନ ଆକାଶେ ତୁମେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସାଥେ ଆଣି ବୁଣିଲ ଖୁସିରେ, ମୋ ମନ ଆକାଶେ ତୁମେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ତମେ ଗୋଟେ ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛ। ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ପୁଣି ମତେ ହଁ। ବିବାହ କରିବାକୁ? ହଁ ହଁ, ସୁରଭି, କୁହ ନା। ବିବାହ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅମୃତମୟ ସମୟ। ହଁ, ସାଥୀର ଜୀବନ ସାଥୀ ହବା ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ଆଚ୍ଛା, କହିବ କି ଥରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ? ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ନା ବଳିଷ୍ଠ ଦାମିକତା ଦେଖିପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଛି। ଆରେ ହଁ ତ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତୁମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏ ସୁରଭି, ଏତିକିରେ କ'ଣ ପତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ? ହଁ, ହଁ। ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି? ଆରେ ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛ ମା? ସତରେ ଭଲ ପାଉନି? ନାଇଁ ସୁରଭି, ରସିକା ରସ ଶେଖର ବାହାନା ଆଉ ନ କର। ରସିକା ରସ ଶେଖର ବାହାନା ଆଉ ନ କର। ରସିକା ରସ ଶେଖର ବାହାନା ଆଉ ନ କର। କହିଦିଅ ଥରେ ତୁମ ହୃଦୟ ଖୋଲି, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ। ତୁମ ନାୟିକା ତୁମେ ନାୟକ ମୋର। ରସିକା ରସ ଶେଖର ବାହାନା ଆଉ ନ କର। ये कौन? कौन माने ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ନା? ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଣିଛ? କୁହ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିର ବି ହଁ। ପୁଣି ସେ ବିବାହ କଥା।
শুনছ প্রথম দেখারে চোরি করছ মতে মু আর মুঠারে নাই ভাবিছ কেতে মো মন বৃন্দাবনে লগাই নিয়া ভাবিছ কি এটারে মারি বনিয়া তুরা কহিয়া হে করি নিয়া মতে নিজা রসকা রসতে করা বাহানা আও না করা রসকা রসতে করা বাহানা আও না করা ବାପରେ ବାପ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି এইটা পুଣି ପ୍ରେମ ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛି ତମେ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କିଛି କହୁନ ଯେ ସୁରଭି କହିବି କୁହ ନା ଏ ସୁରଭି ହଁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଖିଛି ନା ହୁଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛ ହେଲେ 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 ପୁଣି କ'ଣ ସୁରଭି ହଁ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ପିତାମାତା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ହବ ବଡ଼ ହେଇ କିଛିଟା ଭଲ କାମ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗି ସୁନା ନାକି ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିବ ସେଥିପାଇଁ ସୁରଭି ମୁଁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ହେଲେ ଏବେ ତ ମୋତେ କହିଦିଅ ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ କହିବି ହଁ ଏ ସୁରଭି କୁହ ନା ଆକାଶ ହଁ ବାଦଲକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ମେଘ ବରଷାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ସତେ ଆଉ କାହ୍ନା ରାଧାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ହଁ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ସତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ
सपन तमे मो जीवन तमे मो सपन तमे मो जीवन तमे केबे ठारू तुमर এই তারিখি বোধে মো ভাগরে তমনা লেখা হয়েছি আখি বুঝি দেলে মো তুমকু দেখুছি আখি বুঝি দেলে মো তুমকু পাউছি মো সপন তমে মো জীবন তমে মো সপন তমে মো জীবন তমে কেবে ঠারু তুমর এই তারিখি বোধে মো ভাগরে তমনা লেখা হয়েছি সা 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 রে নি সা 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 রে নি সা রে 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 সা রে নি সা 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 রে নি সা 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 রে নি সা রে 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 সা রে নি সা তুমি মধ্যে মধ্যে প্রেম করিছ ସୁରଭି ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ହଁ ସୁରଭି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ସୁରଭି ହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଆମ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ହଁ ମାନେ ମାନେ ଏ ସୁରଭି ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ହେଲେ ଆମ ଜମିଦାର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏଇ ପିଲା କୁହ ରୂପସୀ ଏ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଛୋଟିଆ ଉପହାର ହଁ ଆଉ ଏ ଉପହାରଟା ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଜାଣିଲ ନା ହଁ ସୁରଭି ଆଉ ଏ 7 ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ତମେ କେବେ କର ହଁ ସୁରଭି ଶୁଣୁଛ କୁହ ସୁରଭି ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏ ସୁରଭି ତାହେଲେ ଏ ଉପହାରଟା ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ହଁ ସୁରଭି ଏ ସୁରଭି ଉପହାର ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଥିବ
ଆଚ୍ଛା ହଁ ତମେ ତ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଅଛି କେବଳ ଏତିକି କହିବି କୁହ ନା ଅଛି କେବଳ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସତେ ହଁ ସୁରଭି ଏ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସୁରଭି ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର ଚାଲିଯିବ ହଁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ କୁହ ସୁରଭି ଏ ବୀରା ଶୁଣିଛ ହଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟି ରହିଛୁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଆରେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରୂପସୀ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ନା ହଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଉ ରୂପସୀ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଣିକି ତ ମୋତେ ଛାଣି ସେବିର ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏଣିକି ମୋତେ ମା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ